Ug na kay Argentina corned beef, tuno og sili, pwede na kamubuhat og halang-halang atong tilawan. Bida karon ang atong Argentina corned beef. Mag-isa ta og luya, ahos, sibuyas ug sili. Pwede pong dungagan og tanglad. Isunod ang atong Argentina corned beef ug hiniwa na papaya. Butangan atong chicken stock ug atong lutuon og pila ka minuto. Atong tunuan, pagbukalan gamay, unya timplahan og asin ug black pepper. Pwede po nato butangan og dahon sa sili. Mao na ni atong Argentina corned beef halang-halang. Escabeche pero walay isda. Pwede din na. Escabeche using Argentina beef loaf atong tilawan. Karon ang atong bida ang atong Argentina beef loaf. Hiwaon nato atong Argentina beef loaf. Prito nato ug ipadapling usa. Karon mag-isa ta og luya, ahos, sibuyas, red bell pepper, green bell pepper, atong buhaton ng sauce. Magsagol ta og tubig, gamay na tomato sauce o ketchup, asukal, suka ug gamay nga black pepper. Pabukalan gamay, dayon pwede na ihaon. Pagkalami, Argentina beef loaf escabeche. Argentina corned beef halang-halang, lami ra. Pwede ra ba ya? Lami. Suwayin daw ninyo. Nana siya sauce, lami kayo.